pagka-fries na po. Dito ka kasi yung what's yung ma'am. Sige, what's yung... Pwede na po ma'am, lagyan na po natin. Ayan. Tapos ihalo-halo lang po natin siya. Hanggang sa uminit po. Ang ating klaro ulit po ma'am, 45 with iron and iron. Madaling gamitin ma'am, kakaiba at saka no added MSRP. Pwede na po natin ilagay yung ating klaro ulit orange. Ganun na pala sa galing. Yes, panalo. Ayan ma'am. After nyan ma'am, pwede na po natin ilagay ang ating klaro ulit orange. Lahat ako? Yes ma'am. Ayan. Diba ma'am, ang daling gamitin. Soft type na po siya ma'am. Meron din po tayong 120 grams ma'am, kaya lang po out of stock. So yun naman ma'am, for 8 to 12 grams of rice. Ayan. Yan ma'am, pwede na po natin ihalo. Magpantay-pantay po yung yan ma'am, ay jump. Jump rice. Madumi na. Yan ma'am. After po niyan, pwede na po natin lagyan ma'am ng mga meron po tayong gulay sa bahay, meron po tayong mga bacon, hotdog, po. Para mas lalo po sumarap. Kala ko ano na siya yung gano'n. Ay, 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 ay. Yan ma'am, naamoy niyo na po ba yung beef steak? Stay lang. Yan ma'am, pwede na po natin lagyan ng gulay po. Ayan. Para ba magdagdagan po yung color po. Ayan. Ako naman. Ayan ma'am, tapos ma'am, halu-haluin lang po natin. Ano niya? Yes ma'am, naamoy niyo na po yung beef steak natin. Yan ma'am, pag nakita niyo medyo mainit na po, ayan. Naman na po ating mainit. Pwede na po natin i-transfer sa ating nalagyan po. Ano yung service? Ay, ate. Yes ma'am. Ganyan lang po kadali ang ating klaro ulit orange mo. Ilalagay lang po natin ng oil, tapos yung plain rice po, tapos yung klaro ulit orange mo po natin. Available na rin po yan dito ma'am, 36.50 lang po siya. Tatlo 30 grams na po. Pag nag-avail po kayo ng dalawa, meron po kayong free item ma'am. Mapakita nyo lang po yung receipt nyo after po nyo magbayad. Yung video din po ninyo mamaya, upload din po yan sa Facebook by Tuesday or Wednesday po. FB? Yes ma'am, kung may Friendster ay Facebook po kayo, ilalike nyo lang po yung page natin. Wow! Dalag lang yun. Yes ma'am, Clara Olay lang po yung fan page natin, walang space po. Clara Olay. By Tuesday or Wednesday ma'am, nandun na po. Pakilike na lang po. Sabi nyo lang po sa mga friends nyo. Pag nanalo po kayo, meron po kayong prize na 1,000 worth ng worth ng product po ng Clara Olay. Yan lang, pwede na po ninyo patikan sa mga anak nyo. Baka no? Diba ma'am, beef steak na beef steak.